Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va travailler la troisième partie d'exercice sur le logiciel Excel. حاولت في chaque vidéo نخدموا على 5 exercices باش تجي لا فيديو خفيفة ظريفة. دونك ما تمشيو فين تبقاو معايا. وصلنا l'exercice numéro 11. Donc je vais vous lire l'énoncé. Calculer la somme des notes en fonction des groupes, donc en utilisant la fonction somme.si. Donc comme vous voyez, on dit les étudiants, chaque étudiant, les groupes اللي تنتمي ليه ou sa note. Donc شنو المطلوب؟ calculer la somme des notes par groupe. Donc مثلا le groupe 1 شنو كاين فيه؟ كاين علي 12 plus Ahmed 14 plus Sofia 14 et demi. Donc là on va dire égal somme, voilà cette semaine là somme point si 2 points. Donc double clic pardon هنا تتبان لنا لا بلاج شنو هي؟ هي اللي الحد دونك من B8 حتى ل B15 ديالاش ديال لي سيلول اللي غنطبق عليهم هاد لا كونديسيون اللي عندي بوين فيرغول. الكريتير شنو هو الكريتير؟ هو انه ايغال يساوي ليا B 16 دونك يساوي 1 بوين فيرغول. لا سوم دو لا بلاج يعني غندير لا سوم ديال هاد لي نوت. دونك غادي نسيليكسيوني لا بلاج ديالي من C8 حتى ل C15. Je ferme la parenthèse et je tape entrée. Donc voilà 14,5. Donc la même chose, le groupe 2, 3, 4, mais toujours تنبغي ندير une formule اللي صالحه لهاد لي سيلول كاملين اللي تحت منها. دونك اون فوا ندير كوبي كولي لهادي غادي يعني تكون كوريكت وتعطيني الريزولتا اللي بغيت واللي صحاح. دونك هنا لا جيت نشوف لا فورمول ديالي. دونك لا بلاج من B8 حتى B15. دونك هنا غادي نفيكسي لا ليني من B8. دونك غادي ندير دولار افون 8 دولار افون 15. دونك باش نضمن بانني غنبقى من B8 حتى B15. لا ميم شوز في لا بلاج ديال لا سوم ديال لي نوت. دونك toujours dollar avant 8 dollar avant 15 بالنسبة لا كولون سي. اي بالنسبة للبي 17 غادي نخليها يعني ما غاديش نفيكسي لا لين. بوركوا؟ باش ينزل ليا من البي 17 للبي 18 البي 19 حتى البي 20. دونك هنا جو تاب اونطري. دونك هنا فاش ندير كوبيي كولي بهاد الطريقه هادي. دونك غادي نحصل على هاد النتائج وهنا جو في فيريفيي مثلا بور الجروب 2. دونك هنا من بي 8 حتى البي 15 سي كوريكت. خدا ليا لو جروب بي 18 سي تري بيان سي سكو جو فو. اي سي 8 حتى سي 15 سي تري بيان. دونك هادي كانت لا كوريكسيون دو l'exercice numéro 11. On passe maintenant à l'exercice numéro 12. Donc voilà l'énoncé de l'exercice 12 à l'aide des fonctions si et point impair indiquées dans la colonne C. Oui si le numéro est impair et non s'il est pair. Donc هنا خاصني عندي des données. Mais les données ne sont pas des chiffres. باش نعرف est-ce que c'est pair ou bien impair. Donc انا غادي ندير لكم exemple باش غادي تفهموا بشويه بشويه. دونك تبعوا معايا فاكم مزيان. دونك هنا كاينه une fonction et impair.
نبدا بعدا بسي. دونك سي دونك ايغال سي دوبل كليك لو تيست لوجيك، يعني هاد B8 إلا كان impair. Donc هنا la fonction est point impair. Normalement B8. Donc je ferme la parenthèse. Je vais afficher oui, il a qu'un impair. Sinon, je vais afficher non. Je ferme la parenthèse. Donc là, c'est pas correct parce que et impair, le B8 n'est pas un chiffre. تتكون من حروف وهذا ودي chiffres. Donc أنا غنبدا étape par étape باش نفهمو مزيان. Donc أنا خاصني récupérer juste la partie chiffre ديال la cellule مثلا B8. Donc خاصني ناخد seulement مثلا هاد لي 4 1235. مي ما كايناش قاعده كيفاش غادي ناخد يعني جوست مثلا 4 chiffres ولا 5 chiffres ما كاينش. حيت كاينه اون فونكسيون droite qui permet d'extraire تعطيك هذوك لي شيفر à partir de la droite وانت تديتيرميني شحال من شيفر باغي يبان. مثلا هنا نشوفوا la fonction droite. Donc égale droite double clic باش تفهموا مزيان. هنا لو تكست ديالي شحال من كاركتر باغا نريكوبيري في هذه الحاله هذه الاولى 4. فوالا الحاله الثانيه عندي 5. دونك ما كاينش قاعده. دونك نعاود جو سيليكسيون لو تكست نديتيرميني شحال من عدد او شحال من كاركتر خصو ياخذ ليا من ابارتيغ دو لا دوات. دونك هنا اللي حسبت عندي 5. دونك فوالا. دونك هنا ما كايناش قاعده، بالتالي باش نديرو قاعده كاينه واحد لا فونكسيون سميتها ان بيكار. ان بيكار تعطيك لو توتال ديال لي كاركتير اللي كاينين في لا سيلول. دونك هنا égal NB هنا نكتب لا فونكسيون دونك ان بيكار. هنا لابليكاسيون ديالها égal ان بيكار double clic. فوالا هنا جو سيليكسيون لا سيلول ديالي. فوالا هنا كتعطيك هنا عندها 7 كاركتير. ننزل لتحت نشوف كل واحد. دونك فوالا. دونك انا باش نريكوبيري هذاك لو لي 4 ولا بيان لي 5 شيفر اللي كاينين غادي نمشي لدروات توجور لا فونكسيون دروات. مي غادي ندير ليه واحد التعديل اللي هو اولي باش ندير 4 يعطيني 4 كاركتير ولا اليمون غادي ندير ان بيكار اللي هي هادي موان 3. شنو هي هاد 3؟ الا لاحظتوا هنا كلشي هاد لي دوني تيبداو ب 2 كاركتير بلس ان اسباس. ان اسباس هو كيتسمى كاركتير. دونك المجموع هو 3 كاركتير او ديبي. دونك هذاك الشيء اللي او ديبي بيسكو عندي قاعده كلشي بادي بهذيك 3 كاركتير دونك غادي نقصهم. اي فوالا داكشي علاش غادي ندير موان 3 اي جو تاب اونطري. دونك هنا جو غليس. دونك هنا غادي تسهل عندي القضيه. Donc voilà. Donc on a récupéré juste les chiffres. Maintenant, باش عرفنا les chiffres غادي نطبق la fonction a.impair. a.impair هنا l'application ديالها égale a.impair. Le nombre ديالي هو هذا droite. Et voilà. Donc هادي ça s'attaque vrai, faux. Donc c'est correct. D'abord la fonction si. شنو المطلوب؟ نافيشي oui إلا كان هاد l'élément
ou le contenu de la B8 tout simplement il est impair, à afficher oui. Sinon, à afficher non. Donc, égal si le test logique il est had et impair est vrai, égal vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher oui. Sinon, je vais afficher non. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Voilà. هنا هادو les composants ديال la fonction دابا اللي غادي ندير. Normalement غادي ندير une fonction وسط une fonction. Donc تبعوا معايا مزيان هنا. Donc غادي ندير égal. مباشرة غنبدا بسي. Le test logique شنو هو؟ est impair. Le nombre شنو هو؟ Donc غادي نبدا ندخل la fonction droite. La fonction droite ديالاش؟ Le texte اللي هو هذا B8 numéro nombre de caractères ما تنعرفش exactement donc غادي ندخل n بكار le texte moins 3, je ferme la première parenthèse, deuxième, d'abord غادي ندخل déterminer, afficher oui, il est qu'incorrect, il est c'est vrai, il est impair, sinon j'affiche non. نتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه. Voilà. Et هنا غادي ندير glisser la souris vers le bas et voilà, quand vous voyez la même chose. Et voilà, c'était la correction de l'exercice numéro 2. On passe maintenant à l'exercice numéro 13. Donc voilà l'énoncé. À l'aide de la fonction si, attribuer la catégorie petit aux personnes plus petites que 1,6 m, moyen à ceux dont la taille est comprise entre 1,6 m et 1,8 m. Ceux qui sont plus grands que 1,8 m seront dans la catégorie grand. Donc, on a les personnes, on a leur taille. On a 3 catégories. Petit, moyen et gros. Donc, on a, en utilisant la fonction si, donc égale si, le test logique, donc il est qu'un la taille est inférieure strictement à 1,6. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher petit. Sinon, je n'ai sinon, yani la valeur est supérieur ou égal à 6. Donc, trena في deuxième catégorie اللي غادي ندخل فيها la fonction si. Donc, هنا غادي ندخل si. Donc, هنا كتسمى si imbriqué. Donc, si تكون وسطها منها une fonction si. Le test logique, il est quand la cellule est inférieur à 1,8. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher moyen. Sinon, je vais afficher grand. Et je ferme la parenthèse dial première si, deuxième si. Et je tape entrée. Donc شي حاجة voilà, donc هذه donc هاد la parenthèse خلي سديتها قبل. donc voilà. هنا normalement هذا عنده 1,52 donc في la catégorie petit. تاني donc faites 1,6 donc غادي يدخل moyen normalement. donc هنا je glisse très bien. Telt 1,69 moyen, 1,51 petit, voilà,
1,63 moyen, et ainsi de suite. Voilà. Voilà la correction de l'exercice 13. On passe maintenant à l'exercice numéro 14. Maintenant, voilà l'énoncé de l'exercice numéro 14. Donc, déclarer aptes les personnes mesurant plus de 1,6 m et pesant moins de 90 kg. Ceux qui ne remplissent pas ces critères seront inaptes. Donc, nous avons des aptes, inaptes, petits, grands, les conditions, des conditions. Donc, nous avons la fonction si. Donc, si. On a dit le test logique. On a dit deux tests. Donc, deux conditions. On dit la taille ou le deuxième le poids. Donc, on a dit deux ou plusieurs tests. La fonction est le et logique, le et. Le ou, donc on a dit deux conditions qui vérifiées. Donc, la fonction est. Le premier test, il y a la taille. Donc, la taille est supérieure à 1,6. Donc, 1,6. Point virgule. Deuxième test, et le poids inférieur à donc la taille supérieure à 1,6 ou le poids est inférieur à 90. Donc je sélectionne le poids inférieur à 90. Voilà, je ferme la première parenthèse, le et. Donc point virgule. Les deux conditions sont vérifiées, donc je vais afficher apte. Point virgule, sinon je vais afficher inapte. Et je ferme la parenthèse, je tape entrée. Voilà. Je glisse. Et voilà, c'était la correction de l'exercice numéro 14. On passe maintenant à l'exercice numéro 15. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice 15. À l'aide des données de la plage de cellules A7 B9, créer un graphique de type secteur 3D. Donc, on dit les données de A7 B9. Donc, je sélectionne la plage Yali. Après, je vais l'insertion. Donc, nous avons un graphique de type secteur 3D. Donc, secteur qui est 3D. Donc, on a deux types. Donc, on va choisir la gauche. Donc, voilà. On a la disposition du graphique, personnaliser le graphique d'Yali. Donc, on va choisir le pourcentage, la légende. Le titre de graphique. Donc, là, tu peux personnaliser le graphique comme tu veux. Et donc, c'est simple. Voilà, a dit la solution de l'exercice numéro 15. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 16. Voilà l'énoncé de l'exercice 16. À l'aide des données de la plage de cellules, créer un graphique de type courbe. Donc, la première des choses, donc on va sélectionner la plage de A7, celle H9. Après, insertion, colonne, donc pour afficher tout type de graphique. Voilà, courbe, donc on va choisir ce graphique-là. Voilà. Maintenant, tu peux personnaliser le graphique dialogue comme tu veux. Donc on a ça par exemple là. Et voilà, c'est simple. Donc c'était la correction de l'exercice numéro 16.
اي فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لا série d'exercices et à la vidéo prochaine ان شاء الله.